आकाया तार क़यामत मरहबा या मुस्तफा 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 मरहबा या या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या हल्लाल मुश्किलात या मुसब्बिबल असबाब या रब्ब मुस्तफा व तुफाइल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौলাই करीम আমরা জশ্নে জুলুসের জন্য মৌলাই করিম তোমার হাবিবের আমাদের জশ্ন পালন করার জন্য আমরা জশ্নে জুলুসে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। মৌলাই করিম আমরা যেভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে নিজ নিজ বাড়িতে সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে তৌফিক দিন আমিন। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা যারা অংশগ্রহণ করেছি এর জাযা কাজে দাও আমিন। বলেছে প্রত্যেক নতুন রক্ষা আল্লাহ পাক আমরা যা চাইতে পেরেছি তুমি তাও দান করো, যা চাইতে পারি নাই কিন্তু আমাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজন আছে মদদ করো। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা নূর আল্লাহ আমিন বিরহমাতিকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সবাই আসুন মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা সবাই জায়গা বসে সবাই বসে নাই আসির ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুমি তো সবাই পারেন সবাই পারেন জমিনে দাফন ইয়া আল্লাহ সমস্ত মুসলমানদের উপরে তোমার রহমত বরকত নাযিল করো। ইয়া আল্লাহ সমস্ত বিশ্বের মানুষদের উপরে আল্লাহ তোমার রহমত বরকত নাযিল করো। ইয়া আল্লাহ যারা হেদায়েত প্রাপ্ত হেদায়েত নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ যারা হেদায়েত পাবে না আল্লাহ তাদেরকে রাস্তা নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ দিনের আল্লাহ ফতনা ফাসাদ ছড়ায় না আল্লাহ যেন আল্লাহ ফতনা ফাসাদ থেকে আল্লাহ আমরা বিশেষ করে
ইয়া আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মাহবুবের যত আত্মীয় স্বজন দুনিয়া থেকে বিদায়ের চেহারা মোবারক দেখতে দেখতে দুনিয়া থেকে বিদায় হইতে পারি সেই আমিন। ইয়া আল্লাহ আল্লাহ মৃত্যুর পরেও যেন তোমার হাবিবের মহব্বত আমাদের অন্তরের ভিতরে আমরা সিলমোহর হয়ে থাকে আল্লাহ তুমি কবুল ইয়া আল্লাহ সকলকে সুস্থতা দান করে দাও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ এখানে যারা যারা হাত তুলেছে মালিক ইয়া আল্লাহ তোমার এই দোস্তর আগমনের খাতিরে আজকে সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দাও ইয়া আল্লাহ সকলকে শেফা দান করে দাও ইয়া আল্লাহ সকলকে রোগ মুক্ত করে দাও ইয়া আল্লাহ তোমার হাবিবের তুফানের সমস্ত দোয়াকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও আজকে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রশাসনের মধ্যে র্যালি করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু আমরা এই জায়গায় আমরা যে নবীর প্রেমিক আমরা স্লোগানে মুখরিত হব এবং সবাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবো আল্লাহ যেন আমাদের অবস্থান থেকে মুক্তি দান করেন। সবাই Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Zindabad, Zindabad, Committee Bangladesh, Zindabad, Zindabad, Committee Bangladesh, Zindabad, Zindabad. এখন अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। गमज़दा बोला जा मुझदारी सबसे
बाला वाला हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी अपने कितने तारे खिले छुप गए अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल समझाओ ऊंचे पे ऊंचा नबी का झंडा बोलो ऊंचे पे ऊंचा नबी का झंडा हर घर वाला नबी का झंडा कुल नूर है ज़माना सुबह सबे मिला
मिलादत, पर्दा उठा दे किसका, पर्दा उठा दे किसका, सुबह सबे मिलादत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह सबे मिलादत, अर्श अफसाना। আচ্ছা এবার আপনারা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে, তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছে, তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছে, তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছে, তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝরনা, তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝরনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ইয়াসরিফ নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ, বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ, ইয়াসরিফ নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ, বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ, নবীর ছোঁয়ায় হলে তুমি শাহে মদিনা, নবীর ছোঁয়ায় হলে তুমি শাহে মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না, মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। जस्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरो गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरो इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए, दुआ हो गई दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल,
अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया चुभ गए तारे और चांद शर्मा गया। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया चुभ गए तारे और चांद शर्मा गया। मुस्कुराने लगी मनाने लगी आमिना देख कर मुस्कुराने लगी। हौया मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी कबूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। सादियाने खुशी के बजाए गए शादी के नगमे सबको सुनाए गए। सादियाने खुशी के बजाए गए शादी के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ सोरे सल्ले अला हो गया हर तरफ सोरे सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बुहाते वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते वही जिनको सरकार बुलाते हैं। पढ़िए सल्ले आला रसूलना सल्ले आला मुहम्मदी सल्ले आला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदी। आमाय काछ देखे नाउना मदनी मदीने वाले। आमाय काछ देखे नाउना मदनी मदीने वाले। आमाय एक दीदार दाओना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले 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 मदनी मदीने वाले। जो खुल पाबो तो मदीना
जब के दीद होगी तब मेरी ईद होगी, तेरी जब के दीद होगी तब मेरी ईद होगी। मेरे दर्द का फसाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरे दर के होते कहाँ जाऊँ प्यारे, कहाँ तू बता मैं बसर करूँ मैं। कभी ठुकरा चुके अगर तुम भी मुझसे हो गए नाराज, कसम रब की यही का। अच्छा على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا नामाज पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है तजबहार, आमिना बीबी के गुलशन में आई है तजबहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीद यार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब। আমাদের যখন কবরে নামাইবে বাসনো পাঠ লাগাইবে, কঠিন মুসিবত या नबी सलाम
देखा अपना जाने अपना ना मुझे अपना के साया अपनी दे नूरे रोजा साया नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत सुनाइले केउ तो शोने ना शोनेन गो शाहे मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सब लोग यहाँ से पढ़े ओ मदीने सुने उनसे आला समायत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्ह बज में हिदायत बेला को सलाम सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाल जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाल उस दिया अफरोज जन्नत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ह बज में हिदायत पेला को सलाम मोहरे सर के नबूवत पे रोशन दरूद मोहरे सर के नबूवत पे रोशन दरूद दूल्हे वाले रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह बज में हिदायत पे लाखों सलाम गाँव से आजम इमाम तो पूरी शाह उसका दम की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह बज में हिदायत पे लाखों सलाम चौरबी सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह बज में हिदायत पे लाखों सलाम दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह बज में हिदायत पे लाखों सलाम मुर्शिदी क़िबला
मुर्शिदी किबला तारे शारों के आले सुन्नत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा रब्बुल आलमीन मदियान गरियान सर्वशक्तिमान माबुद मौला रब्बुल आलमीन पवित्र ঈদে মিলাদুন নবীর দিনে রব্বুল আলমিন আমরা বড় আশা করে রব্বে জুলুস করার জন্য আমরা সফল আয়োজন করেছিলাম কিন্তু পারিনি আপনার হুকুম হয়নি রব্বুল আলমিন তসবিহ তাহলিল কুরআন তেলাওয়াত যা কিছু চলে হয়েছে রব্বুল আলমিন कोटि कोटि गुरवृत्ति करें आकाए मौला ताजदारे मदीना नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सरकर दो आलम उम्मतेर कांदानी मदीना वाला नबीर कदमे बख्शिश करे दें रब्बुल आलमीन दुनियाয় যারা ভালোবেসেছে রওজা পাকে দিও ভালোবাসার টানে পাশে হযরত আবু এই দেখেন ভাই এই সুইচ দিলাম এবার আসেন পিসিতে এই দেখেন পিসি এই পিসি বিসমিল্লাহ এই যে অন দিলাম আব্বু তোমারটা করবে না এখানে গোল লাইটের এখানে লাইটটা জ্বলবে সেই লাইটই জ্বলে না বাবু বাবু হ্যাঁ বাবুটা পরে করবে আব্বু আব্বু নীল লাইট জ্বলবে সেই লাইটই আব্বু করবে করবে চুপ আব্বু একবার জ্বলে যে এটা দেখুন আব্বু দেখুন জ্বলে নেবে দেখছেন শুধুমাত্র ভিডিওটা করতেছি আপনারা দেখানোর জন্য নাহলে আপনি কবেন হয়তো না দেওয়ার কারণে আমি এই কাজটা করছি এই জন্য ভিডিওটা করে রাখছি অনেকক্ষণ চেষ্টা করছি আধা ঘন্টা প্রায় চেষ্টা করছি না পাইলে আমি এই যে চলে যাচ্ছি